बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब हुआ। इस इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के 300 करोड़ रुपए डूब गए, 3 अरब रुपए गारत हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे आसिफ अली ज़रदारी की। वो पाकिस्तान से दुबई गए, पाकिस्तान से जाते हुए उनको कोरोना था, लेकिन उन्होंने जहाज़ में सफ़र किया। कितने मुसाफिरों की ज़िंदगी को उन्होंने ख़तरे में डाला और क्यों डाला। इसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की। उसमें 5 जजेस की तैनाती की मंजूरी दी जानी थी, लेकिन वो मंजूरी ना दी गई। उस हवाले से कई मुबहम किस्म की, कई गलत किस्म की, कई शकूक व शुबहात वाली बल्कि झूठी खबरें भी नशर होती रही, जारी होती रही। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब हुआ। मैदान में 2 लोग थे, PTI के सब्तैन खान और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के सैफुल मुलूक खोखर। दोनों के दरमियान कहा जा रहा था कि बड़ा सख्त मुकाबला होगा। PTI को अददी तौर पर बरतरी हासिल थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से ये ऐलान किया जाता रहा, ये दावा किया जाता रहा कि हमारे पास PTI के 15 लोगों की हमायत हासिल है। PTI के 15 लोग मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देंगे। हमजा शहबाज शरीफ साहब भी ये दावा करते रहे और इसके अलावा दीगर पार्टी लीडरों की तरफ से भी ये दावा किया जाता रहा और फिर इंतखाबी अमल शुरू हो गया। इस दौरान क्या हुआ, निशानदेही की गई। काफ लीग के मेंबरान को जो बैलेट पेपर दिया जा रहा है उस पर सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। ये निशानदेही होने के बाद इंतखाबी अमल रुक गया। अता तारड़ साहब, अवैस लगारी साहब और उनके साथ चंद एक लोग बाहर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। अता तारड़ साहब शदीद गुस्से में थे, बड़े इश्तिहार में थे। उनकी तरफ से कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दे रखा है कि खुफिया बेल्ट के ज़रिए ये इलेक्शन होगा, खुफिया राय शुमारी होगी, लेकिन इन्होंने सीरियल नंबर लिखे हुए हैं जिससे ये खुफिया राय शुमारी नहीं हो रही। अता तारड़ साहब ये सारा कुछ गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं है, बल्कि ये कानून है या आइन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ये कहा गया था कि कोई भी इंतखाब हो वो खुफिया नहीं होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए। सेनेट में जो इंतखाब हो रहा था उस हवाले से उन्होंने हुक्म जारी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं माना गया था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से खुफिया राय दही करवाई गई थी और इसी तरीके से खुफिया राय दही पंजाब असम्बली में भी हो रही थी। निशानदेही होने के बाद बड़ा शोर शराबा हुआ, इंतखाबी अमल रुक गया, ये लोग बाहर आ गए। अता तारड़ साहब, जैसे कि मैंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे, जो सरासर गलत उनकी तरफ से हवाला दिया गया था। यहाँ पे हम आ जाते हैं कि किस तरीके से इनके 300 करोड़ रुपए डूब गए। ये हर बंदे को पैसे से ख़रीदना चाहते हैं, कोई सियासतदान हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई जनरल हो या किसी भी तबका फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, जिसकी इनको ज़रूरत हो उसको ये ख़रीद लेते हैं। तो इनकी तरफ से बड़ी बड़ी रकमें लगाई गई थी PTI के मेंबरान की, उनके अरकान की। इसी तरीके से अगर एक मेंबर को इन्होंने 20 करोड़ रुपया दिया है तो आप देख लें कि फिर 15 लोगों के कितने पैसे बन जाते हैं। 300 करोड़, 3 अरब रुपया बन जाता है, जो इनका डूब गया, गारत हो गया। PTI का मेंबर, PTI का उम्मीदवार जीत गया, स्पीकर बन गया और ये लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चीख रहे हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक बार नहीं कई बार कहा था PTI के उम्मीदवार को 185 वोट मिले, जबकि इनके उम्मीदवार को 175 वोट मिले, 10 वोटों का फ़र्क था। उसके बाद डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई, उसमें दोस्त मज़ारी के ख़िलाफ़ 186 लोगों ने वोट किया। मैं नहीं समझता कि PTI का कोई भी एक मेंबर इनकी तरफ जाने के लिए तैयार था या आमादा था। हो सकता है कि नून लीग की तरफ से बहुत बड़ी सरमायाकारी की गई हो, लेकिन अगर वो लोग वोट दे देते, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट दे देते, सीरियल नंबर से पकड़े जाते, इसके बावजूद भी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी और फिर वो खुलकर भी उनके सामने आ जाते तो भी PTI उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करती, क्योंकि इनको पता है कि इनके चंद लोग अगर निकाल दिए जाते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून अक्सरियत में आ जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि PTI के लोगों की तरफ से
اگر پیسے بھی لیے گئے ہیں تو انہوں نے اپنے امیدوار کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی۔ جیسے ہی یہاں پہ حمزہ شہباز شریف کے خلاف فیصلہ آتا ہے، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا حکم صادر کر دیا جاتا ہے، آصف علی زرداری صاحب بڑی خاموشی سے، چپکے سے، دبکے ہوئے دبئی روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی بیٹی بختیور بھٹو زرداری کہتی ہیں کہ ان کے پتا جی، ان کے والد صاحب جب پاکستان سے دبئی پہنچے تو ان کو کرونا ہو چکا تھا، وہ کرونا میں مبتلا تھے۔ تو یہاں پہ سوال یہ کیا جانا چاہیے کہ آصف علی زرداری صاحب کو کرونا تھا، بیماری میں مبتلا تھے، انہوں نے آخر کار پاکستان سے سفر کیا ہی کیوں؟ اور پھر جو SOPs ہیں ان پر کیا ایئرپورٹ پر عمل کیا گیا؟ نذیر احمد فاروق صاحب نے تھوڑی دیر پہلے فون کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ایک ایسا شخص ہے جس کو نہ انسانوں کی پرواہ ہے، نہ ان کو انسانیت کی فکر ہے۔ ان کو اگر کوئی فکر ہے، ان کو اگر کوئی کام ہے، ان کی کوئی اگر مرضی اور منشا ہے تو وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے پیسہ اکٹھا کر لیا جائے، دنیا کی پوری دولت اکٹھی کر لی جائے۔ ان کو اپنے لوگوں کی پرواہ ہے، نہ اپنے ملک کی کوئی پرواہ ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب سے سوال کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے جس جہاز میں سفر کیا ان کے مسافروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا، اور جو عملہ پاکستان کے ایئرپورٹ پر تھا اور جو عملہ دبئی کے ایئرپورٹ پر تھا، اور اس دوران انہوں نے جو سفر کیا، جن لوگوں سے ملے، ان کی زندگیوں کو آخر کار کیا ہوگا؟ اس کا جواب آصف علی زرداری سے پوچھنے کی میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جواب نذیر احمد فاروق صاحب نے دے دیا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کی۔ یہ وہ ادارہ ہے جو نئے ججز کی تقرری کرتا ہے۔ اس کے چیئرمین چیف جسٹس پاکستان ہوتے ہیں۔ ممبران کی تعداد چیف جسٹس کے سمیت 9 ہے۔ ان 9 میں سینئر ججز ہوتے ہیں، ایک بار کونسل کا نمائندہ ہوتا ہے، اٹارنی جنرل صاحب ہوتے ہیں، اور وزیر قانون ہوتے ہیں۔ عموماً پاکستان میں اتفاق رائے سے ججز کی تقرری ہو جایا کرتی تھی، لیکن کچھ عرصہ سے جس طریقے سے ہماری سیاست میں ڈویژن نظر آتی ہے، اسی طرح سے سپریم کورٹ میں بھی ججز کے درمیان ڈویژن نظر آ رہی ہے۔ تو اتفاق رائے سے آج کل ججز کی تقرری نہیں ہو رہی۔ یہی کچھ اس اجلاس میں بھی ہوا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کی طرف۔ اس میں چیف جسٹس کے نامزد کردہ 5 لوگوں کے نام رکھے گئے، لیکن ان کی متفقہ طور پر منظوری نہ ہو سکی۔ جسٹس قاضی فائز حسن صاحب اور جسٹس سردار مسعود خان صاحب، ان کی طرف سے مخالفت کی گئی۔ مخالفت کرنے والے دیگر لوگوں میں وزیر قانون نذیر تارڑ صاحب تھے، اور مخالفت کرنے والوں میں بار کونسل کا نمائندہ بھی شامل تھا۔ اس طریقے سے 4 لوگوں نے نامزدگیوں کی مخالفت کی۔ کل لوگ 9 ہیں، 9 میں سے 4 نے مخالفت کر دی، اور اس کے ساتھ حمایت کرنے والوں میں بھی 4 ہی لوگ تھے۔ چیف جسٹس صاحب، انہوں نے خود حمایت کی، انہوں نے حمایت کرنی ہی تھی، ان کے خود یہ نامزد کردہ لوگ تھے۔ ان کا ساتھ دینے والوں میں اعجاز الحسن صاحب تھے اور سجاد علی شاہ صاحب تھے۔ ریٹائرڈ جج سرمد عثمانی صاحب نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ تو اب کیا ہوا؟ منظوری دینے والے لوگ 4 ہیں، مسترد کرنے والے لوگ وہ بھی 4 ہیں۔ اٹارنی جنرل اوشترو صاحب کی طرف سے ابھی اپنی رائے نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر یہ مشورہ دیا، یہ تجویز دی کہ اجلاس کو مؤخر کر دیا جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے ان کی بات سننے کے بعد اجلاس کو مؤخر کر دیا، لیکن باہر کیا خبریں آئیں، یہ خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس میں دیکھیے کیا کہا گیا ہے۔ اس میں دراصل 2 خبریں ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ نام مسترد کر دیے گئے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ اجلاس مؤخر کر دیا گیا۔ اس میں 5 ممبران کی طرف سے نام مسترد کرنے والی خبر بالکل جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ یہ کس طرح سے سامنے آ گئی؟ قاضی فائز صاحب کی طرف سے اور جسٹس طارق مسعود کی طرف سے لیٹر جاری کیا گیا، یا میڈیا کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے نام مسترد ہو گئے ہیں، اور اپنے اپنے طور پر کئی چینلوں نے، کئی اخباروں نے اس کو خوب اچھالا کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو نام پیش کیے گئے تھے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اصل میں خبر وہی تھی کہ مسترد نہیں ہوئے تھے، بلکہ اجلاس مؤخر ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر عائشہ ملک صاحبہ، ان کے نام پر بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا،
बराबर बराबर थे दोनों तरफ से वोट। आयशा मलिक जो पाकिस्तान की पहली खातून जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनके हवाले से फिर दोबारा इजलास हुआ था जिसमें उनके नाम की मंजूरी दे दी गई थी। बिल्कुल ऐसा ही इस इजलास में भी हुआ है। 4 लोग एक तरफ से, 4 लोग दूसरी तरफ से। 5वें शख्स ने जो मुस्लिम लीग नून के अटॉर्नी जनरल हैं उनकी तरफ से ये तजवीज़ दी गई कि इजलास को मौखर कर दिया जाए। इस हवाले से मज़ीद मुशावरत कर लेनी चाहिए। उनके कहने पर इजलास मौखर कर दिया गया, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से, जैसा कि काजी फैसल साहब हैं, तारक मसूद साहब हैं, उन्होंने इस मामले को मुतनाज़ा बना दिया, ये बयान दे कर के 5 लोगों की ये तकर्री मुस्तरद कर दी गई है 5 वोटों से, 5 मेंबरान की तरफ से। लेकिन इस सब की तरदीद कैसे हो गई? चीफ जस्टिस साहब ने पूरी की पूरी कार्रवाई, उसकी ऑडियो जारी कर दी। उसके एक हिस्से में औशर साहब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इजलास को मौखर कर दिया जाए। उनके कहने पर इजलास मौखर किया गया था। अब सरीहन झूठ 2 जजेस की तरफ से बोला गया है, काजी फैसल साहब की तरफ से, सरदार मसूद खान की तरफ से। देखते हैं कि इस हवाले से कानून क्या रास्ता अपनाता है। ये सरदार मसूद साहब, ये जस्टिस सरदार मसूद वही हैं। इन पर काजी फैसल साहब की तरफ से एतराज़ किया गया था कि मेरे केस में इनको नहीं बैठना चाहिए क्योंकि मेरे जाने से ये कुछ पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। तो बहरहाल दोनों जज साहबान अब इन द लाइन ऑफ फायर हैं। देखते हैं इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती। आखिर में हम ये बात कर लें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से हाई कोर्ट से बेहतरीन जजेस को मुंतखब किया गया है सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए। पंजाब में उन्होंने शाहिद वहीद साहब का नाम तजवीज़ किया है। शाहिद वहीद साहब वो जज हैं जिनको ख़रीदा नहीं जा सकता, जो दबाव में नहीं आते। यही वो जज हैं जिनकी तरफ से खसूसी नशिस्तों के हवाले से मामला गया। उन्होंने आर्डर दिया था कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन खसूसी नशिस्तों पर PTI के लोगों की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दे। तो ये सारी सूरत हाल है। देखते हैं हमारी अदलिया में अब क्या नया होने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।